Yundaru fiha adapun Kanjeng Nabi etengale bi Gusti Allah salat. Fa in salahat mon salat bagus. Salat kejeg, salat tepak, salahalahu sairu amalih. Maka setaja ibadah selain etremah yang kebagus bi Gusti Allah. Tapi sebalik wa in fasadat. Mon pertama etengale baki akhirat salat ni kapon butuh. Etengalen pertama kali baki akhirat salat ni kapon letak kejaga. Fasadalahu sairu amalih. Te angkep bi Gusti Allah amal-amal ibadah selain naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أما بعد. Saya sami muljah seteja para hadirin, seteja para rabu, para tretan, para beletangke. Saya hadir nang kesempatan malam mangken utamaipun para sesepuh, para rukuruh, para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil akhos Bapak Kepala Desa Jerengwan. Saya hadir malam mangken asarang dan kula panjenengan. Sedek sedaja nah abdina sangat amul jaakin. Alhamdulillah arobaakin kalema pujian dan syukuran da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadima Gusti Allah ngasokani dan kula panjenengan nang saat malam mangken untuk bersama-sama menghadiri kegiatan rutinan saya laksanaakin setiap malam Selasa terakhir. Seeh kalaban pan seponapan pemausan kalimah thayyibah, pemausan ayat-ayat Al-Quran, pemausan tikir ban pungkasi kalaban pengajian. Tantona arepen paling raja dan kula panjenengan di dalam terbentuknya kegiatan Kak Dito. Moga mantar tetia perantara torona maghfirah pengaporah dari Allah untuk dan kula panjenengan tetia berantara torona ridho kebelasan dari Allah katan kula panjenengan amin ya rabbal alamin. Karena orang datang ke pengajian nikah lakaran janjiin maghfirah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana sering cerita akin cerita nah sahabat Qobisoh. Sahabat Qobisoh Kak Dito esitung waktu Rabu aja habis ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Preksani sareng Kanjeng Nabi maja abika ya Qobisoh. Bade parlo apa? Sede entar dena Qobisoh. Ada bu Sayyidina Qobisoh. Ya Rasulullah,
Qad kabirat sinni wa raqqa admi. Abdina ampon sepoh, tolang ampon ngeropos. Jituka litu'allimani ma yanfa'unillahu bih. Maka dan kula mangken Rabu dekat dintok untuk tujuan nyoon burukan, nyoon ajaran keajunan tentang perkara-perkara yang manfaat untuk abdina. Jawab sarang Kanjeng Nabi, ya Qabisah, ma marartah bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak. Mon seda tocuna denak keng entara ngaji. Maka mulai seda mangkat dari Romanah, seda tak ketemon bi kan pungkanan, tak ketemon bi jukajuan, tak ketemon bi betoh, tak ketemon bi tanah, kecuali jeria kapi nyoonakin seborah ke Gusti Allah untuk tusana seda. Maka Kak Dinto merupakan situng bisyarah, situng kabar bunga untuk dan kula panjenengan bahwa ketika dan kula panjenengan ngiba ateng Kak Sokoh mangkat ke majelis pengajian tujuan untuk ngaji ilmu yang manfaat, tantona Kak Dinto bakal jadi sebab torona maghfirah pengapuran Allah Subhanahu wa taala untuk dan kula panjenengan. Karena para Rabu sesame muljah, orang nikah paling parlo isare. Pertama maghfirah, pengaporah ben ridon Allah Subhanahu wa taala. Sepaling parlo isare pertama sareng den kula panjenengan sebagai makhluk seodi. Kak Dinto maghfirah, rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi panjenengan ngegeli pagi ketika dan kula panjenengan cabut nyaba keluar roh dari jasad. Bagai waktu Kak Disa padang kadan kula panjenengan tempat sebekal tempatin imma norakan Gusti Allah imma swargana Allah. Jadi orang nikah Pak sebastawah jaaban ahli swarga ponapa aban ahli neraka tak usah ada tek kiamat. Orang seoning jaaban orang selamat napa orang celaka tak usah ada tek kiamat. Bahkan debuna ulama tak usah ada tek masuk ke kuburan kan ruh keluar dari jasad buka hijab sareng Gusti Allah. Orang ni kaampon ngatela napa aben termasuk orang seselamat, naudzubillah napa aben termasuk orang secelaka. Milanakan esebudakin sarang ulama bahwa mayit nikah mon aben selamat. Ketika epekol dari Romanah ekeba ke kuburan ngucak mayit kalaban bunga qaddimuni qaddimuni. Aduh ayo tulian kencangin ko akerda paangkatan kubur. Anapa karena ketika aben seteh nikapon ngatela tempat sejembar nyalam kuburah ampon bisa nyiom bau omah kuburan si bekal tempati. Jadi ketika epekol mayit seselamat gela atuat kalaban bunga qaddimuni qaddimuni. Aduh ayo rapa pesantaan kencangin ko akerda paangkatan kuburan. Ketika mayit kaya petoron masuk ke dalam kubur eto poen bi tanah buka sareng Gusti Allah dari kubur nah bang labang semadepak ke surga. Jadi orang seselamat ketika berada dalam kubur buka sareng Gusti Allah kubur nah sehingga orang gelak ngatela kekenang na surga. Ketika mayit kaya ningaleh tempat surga ada bu mayit gelak dalam kubur Allahumma aqimis saah. Aduh ya Allah tuli kecengin pakiamat lagi. Allahumma aqimis sa'ah ya Allah torepona pa kencangin kiamat Kak Dinto patuli jaga. Abdina tampan akhir sejaga dari kubur, tampan akhir semasuk ke dalam surga. Tapi sebalik mana bi orang gila wal iyadu billah termasuk minal ashqiya, termasuk dari orang secelaka nikah kun mate tak usah dente masuk ke kuburan
Bahkan kita pandiih mayit karopon oning ceaben termasuk dari orang si celaka. Makanya ketika mayit si celaka gela epekol, atuat mayit ka arwah kalaban suara si sedih, aina tadhabu nabi. Aduh, eke ada emas engkok riah, eke ada emas engkok riah. Ini keserona mayit ketika epekol, eke ke kuburan, ketika aben oning ceaben tak bakal selamat di alam kuburan. Ketika ada pak ke kuburan, etopoen di tanah, datang malaikat, mungkar ben nakir, senyiksa orang gela di alam kuburan. Pas ada bu orang ahli kubur gela, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, pabaliaki abdina pangeran. Pau diakin abdina ya Allah. Senajan ejaman sesakecak, keng abdina bakal ngelakoni kelakuan bagus, saya tinggal sarang abdina waktu odi. Jadi serona orang yang tak selamat dalam kubur, nikah tidak boleh keng tero abeliah odi boleh ke dunia untuk ngelakoni kelakuan bagus sesempat tinggal. Makanya para rabu sesame mulja, tidak boleh saya Arab dan kula panjenengan semasa odi kadinto. Nanging tero oleh maghfirana Gusti Allah, nanging tero oleh kebelasna Allah, nanging tero oleh ridhaan Allah, dan kula panjenengan seteh sebagai orang seeridoen sareng Allah, mangki tempat sesae alam kubur. Amin Allahumma. Lah untuk dan kula panjenengan dadi orang seeridoen Allah, dadi orang sekebelasin kalaban kebelasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka dan kula panjenengan harus oning ke jalan sebisa mendapat kemaghfirah ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apareng lemak burukan katan kula panjenengan semon lemak perkara gak dinto ekelakoh, maka dan kula panjenengan min ahlil jannah bidabanin min Rasulillah, kalaban jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jaminan selebih masteh etempeng jamin na Kanjeng Nabi. Tak ada janji selebih patot iarab etempeng janji na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ni ka tak toman lopot janji. Pala Kanjeng Nabi ada bu suarga. Tak bisa pala Kanjeng Nabi ajamin suarga. Anapa? Karena dabuna Kanjeng Nabi nika ada sarakin wahyu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ada bu nang situng hadis. Kadin to hadis bahasa mangken karena kebetulan nika hadis setan kula morok ribarin. Dari barin dan kula morok Riyadhus Shalihin. Kebetulan lebat hadis kak dito mangken bahasa. Karena kula ta'awning napa boleh saya bahasa kesampian. Nah, sekut keluar pengajian. Sekut keluar pengajian. Tapi ala kulli hal mantar barokah manfaat. Karena cepon ruku gak ruah. Seeleng bilang riyah beni seberapa banyak burukan saya terima ben seda. Beni seberapa banyak orang si aburuk seda. Tapi seeleng bilang riyah seberapa banyak seda bisa nerima burukan. Tadi sampean makilah buruk nah kalaban banyak burukan, makilah ebak si aburuk ke sampean, selama sampean tak akeduan dede selapang untuk nerima, maka burukan kala kobater tada aduna. Tapi senajan semalai sampean tak banyak, senajan seebala akin ke sampean sakoni, selancengan sampean akeduan dede sejembar untuk nerima. InsyaAllah kaya barokah manfaat. Jadi urusan pengajian, urusan burukan banyak saya asalkan saya terima juga banyak. Maka sampean ben minggu pengajian, ben area pengajian. Tapi online tidak online lah. Maka kaya
korang manfaat. Benih tak ada manfaat. Orang along bolong ika bagusan ika bakun beda manfaat. Keng cuman beda sesekoni, beda sebanyak. Mantar dan kula panjenengan termasuk dari golongan sebanyak ngalak manfaat. Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis seriwayatakin sareng Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhis Shalihin. Dabuna Kanjeng Nabi, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Dabuna Kanjeng Nabi, ittaqullah, at-taqwa sedekapi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu khamsakum, asalat emban kapi ke salat 5 waktona. Wa sumu syahrakum, apuasa emban kapi bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, nekannah emban kapi ke zakat hartana. Wa ati'u umara'akum, atoro'ah emban kepemimpinah emban kapi. Mon selema jeriya ikalakoh tadkhulu jannata rabbikum, maka saya bakal masuk ke surga pangeran emban kapi. Ketika itu jelas merupakan doman, jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sera orang seneremah jamin na Kanjeng Nabi, maka orang kela tak kira rogi dunya bi akhirat. Amin Allahumma. Pertama pesan Kanjeng Nabi katan kula panjenengan ittaqullah, senga saya dekapi ayo patati orang setakwa, patati orang setakok ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takok ke Allah nika kalaban dan kula panjenengan ngelakoni napa se perintah bi Allah, ajawin napa se larang bi Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sesame muljadabun rukuru. Orang riamon la andi sangot takwa, maka aban andi sekep sepaling mantih. Tada sekep selebih mantih etempeng sekep takwa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lebih mantih dari setaja jimat napa abain. Etunya nikah sepaling mantih jimat si aropa takwa ke Allah Subhanahu ta'ala. Anapa mak takwa ni kay kocak jimat paling manti para rabu sesami mulja. Kullu ma yajri fil kaun innama yajri bi qada'illah wa qadarih. Setaja se terjadi etunya nikah. Mulai dari si paling keni sampai si paling raja, setaja terjadi karena kesokana Allah. Setaja terjadi karena kesokana Allah. Ponapan boleh beleng raja bahkan debuna ulama daun keker ya montakeng kesokani Allah tak kira keker. Bahkan debuna Imam Ghazali seda ketep mata montakeng kesokani bi Allah tak kira ketep mata. Ketepan mata barang sesangat sepele bahkan tak segera sebi lebih sampean. Kaya saja keng bolan kesokani Allah. Lah sampean nikah montati orang si atakwa ke Allah. Berarti sampean tadi orang sesemak ke Allah, tadi orang seeridoen bi Allah, tadi orang secintain bi Allah. Mon sampean lah tadi orang sesemak ke Allah, sampean tadi orang seeridoen ke Allah, maka mesti sampean bakal ejaga bi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean mon tero tak takok engkau di dunya, ya tas kaya tero tak takok bagi engkau di akhirat. Sampean harus teti orang setakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada buna Kanjeng Nabi ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Seda mon tero ejaga bi Allah waktu melarat, tero ejaga bi Allah waktu susah, ayo pakenal ke Allah waktu seda bunga. Ta'arraf ilallah fir raha, ayo pakenal ke Allah waktu seda senang. Pakenal ke Allah waktu saya jembar. Kalaban mabanyak taat ibadah ke Allah, ya'rifka fi syiddah, maka saya bakal ejaga bi Allah waktu saya susah. Mangkan sampean montero bedai penjagaan Allah,
terobada lindungna Allah, sampean harus jadi orang setakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Setero lancar rezeki nah ayo ngamalakin takwa ke Allah. Setero selamat dari coba belai ayo aja ga aba kalaban takwa ke Allah. Setero andiah setero teka hajadan ayo sareh lebat takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Karena si amareng rezeki sampean ni ke Allah, si selamat sampean ni ke Allah, si aja ga sampean ni ke Allah, mon sampean tadi orang si atakwa ke Allah, maka sedaja si ekatero bi sampean, sedaja si ekatako bi sampean, nikah bakal ejagah dari sampean sarang Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Oh nikah si pertama. Saya nomor 2 dabuna ulama, dabuna Kanjeng Nabi wasallu khamsakum. Nikah dabuna ulama min atfil khas alal am. Karena takwa nikah umum. Sedaja perintahna Allah, ngelakoni sedaja perintahna Allah, ajawin sedaja larangna Allah kaya kocak takwa. Kemudian ki sebudah kisaran Kanjeng Nabi wasallu khamsakum nikah min bab atfil khas alal am. Sebut salat secara khusus karena untuk mentingakin kedudukna salat kita. Untuk mentingakin kedudukna salat. Kandapun Kanjeng Nabi pak takwa ke Allah terutama salat. Seakan-akan dari ayo pak takwa ke Allah, patakok ke Allah terutama jaga salat 5 waktu para Rabu sesami mulja. Saya nggak pentingakin ingat sedaja kepentingan odin sampean. Saya nggak salat nikah dabuna ulama ahammul asya fi hayatil insan ba'dal iman. Salat ni paling penting perkara nang kau di nama manusia esamarena iman ke Allah. Tak ada selebih penting kesampian esamarena iman ke Allah itu bang salat ni tak ada. Karena Kanjeng Nabi teman periksanin ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Pona apa kelakuan si paling utama? Jawab sareng Kanjeng Nabi as-salatu li awwali waktiha. Kelakuan si paling utama jadi as-salat iawal waktu. Tak ada selebih penting ketimbang salat. Bahkan dari pentingnya salat sampai salat ka itu sareng Kanjeng Nabi nang sebagian riwayat hadis pada akin sareng cetak dari badan. Ketika dudukna salat dalam agama dari pentingnya sampai pada akin bi cetak dari badan. Makanya situng waktu Kanjeng Nabi adabu na Kanjeng Nabi la imana liman la amanatalah wala salata liman la tuhralah wala dinah liman la salatalah innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Dabuna Kanjeng Nabi tak sampurna imana orang seta andi amanah. Tak sampurna imana orang seta andi amanah. Tak asa solada orang seta asa soceh. Tak sampurna agamana orang seta asolat. Innama mawdi'us salati minal jasad. Innama mawdi'us salati minad din. Ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Kedudukna salat dalam agama. Nika badaban kedudukna sera dalam badan. Sampean badan namun karo tak andi tanang bisa odi sampean. Kehilangan tanang, kehilangan soko, kehilangan kopeng, kehilangan mata, kehilangan elong, odi sampean. Kengjak sampai kehilangan cetak. Karena tak ada orang odi ajalan tak ada cetak ini tak teman nemu. Orang ajalan odi tak ada tanang banyak. Ajalan odi tak ada soko banyak. Tapi kula tak teman ketemuan bi orang odi ajalan tak ada cetak ini kita. Maka orang sesolat rosak dalam agama hakikat orang gelak kerosakan setuju agama. Pada bi orang odi sekelangan cetak hakikat orang gelak kehilangan setuju kaudi. Naudzubillah.
Karena para Rabu sesami mulja sehingga solat ni kepentingan bi lakon sampian. Sehingga sampian nas panas teng benteng saare. Numtom keng polan dan nyari bese. Cek sampai sampian sengkah untuk ngadep ke Gusti Allah lebat solat hanya sekadar 10 sampai 15 menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan para Rabu sesami mulja manabi pancen dengan ngekeli atas kak dinto pak. Salat ni kedebuna ulama. Imma tetibang labang keselamatan ku lebih sampian. Imma tetibang labang kecelakaan ku lebih sampian. Sehingga ni kabar lebih jelas karena kadang beda orang andi pamangki sakak dinto. Engkau mun salat lakaran la sekut bolong keng insyaallah mun zakat. InsyaAllah mon sedekah kenapa langkok selamat dari jeri ya iku anca. Karena jeri lain jalan, bajang re jalan, sedekah re jalan. Engkau sekut nyumbang ke pondok, sekut nyumbang ke masjid, sekut nyumbang ke fakir miskin. Pola mak kita ngening di salat dan ngening di jeri ya nangko. Para Rabu sesame mulja sampian bagi, sampian berengaki. Solat ni ka ba mun la kadung rosak ke solat ni ka mereka ibadah selain sehingga bisa merosak ke ibadah selain. Artinya sampean ni ka mun solat butuh make puasa na bagus make la lampah kenceng asadaka make la ajaga ke puasa na mun solat butuh ibadah selain kaya tadi butuh kapi. Tapi sampean kor solat jaga. Duhur, asara, maghrib, isaan, sepuna. InsyaAllah maka sampean tak pati kencang asadaka. InsyaAllah maka sampean tak pati lebur puasa Senin Kemis. Sampean bekal selamat. Lak pola anda sampean mebecek ke solat. Sering sampai yakin bi para ulama. Dabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah yundaru fiha fa in salahat salaha lahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada lahu sa'iru amalih. Dawuna kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Ibadah pertama si bekal periksanna bagi hari kiamat ni ke salat. Salat etanya akin sebelum puasa na sampian. Etanya aki sebelum sedekah na sampian. Etanya aki sebelum silatul arham sampian. Etanya akin sebelum puasa zakat tikira sampian. Nika pertama periksa ni baki tentang salat. Yundaru fiha adapun kanjeng Nabi etang lebih Gusti Allah salat. Fa in salahat mon salat bagus. Salat kejag, salat tepak, salahalahu sairu amalih. Maka setaja ibadah selain etremah yang kebagus bi Gusti Allah. Tapi sebalik wa in fasadat. Mon pertama eteng ngale baki akhirat salat ni kepon butuh. Eteng ngalen pertama kali baki akhirat salat ni kepon letak kejaga. Fasadalahu sairu amalih. Te angkep bi Gusti Allah amal-amal ibadah selain naudzubillah. Di sampean mon la salat butuh kapi solat, butuh kapi amal ibadah sampean. Kau beter ada kunan puasa nah, kau beter ada kunan nah maca Quran nah, kau beter ada kunan nah sedekah nah. Lak pola ana sampean butuh solat. Makan mon sampean mereksa ni mak luar biasa kedudukna solat. Sampai bisa membagus ke ibadah selain. Mak bisa luar biasa kedudukna solat. Sampai bisa merosak ke ibadah selain. Hal kadin to bahas. Sarang Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah. Bahas sarang Imam Asy-Sya'rani apa salat nikah mak luar biasa. Sampai mon salat bagus ke ibadah selain. Sampai mon salat butuh ke ibadah selain. Dabuna Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah. Karena mana bi salat kak dinto ampun kejaga, salat kak dinto ampun bagus, ampun tepak. Toron ridon Allah kekebulah lebat salat, mana bi ridon Allah toron,
nyebar ke kelakuan-kelakuan selain seengke setejen pada iri itu bi Allah. Tapi naudzubillah. Mana bi etengale salat kelak butuh, salat kelak rosak, toron bentun Allah lebat butuhna salat kelak. Mana bi bentun Allah ka ia toron nyebar ke ibadah selain nuro ke bentu bi Allah naudzubillah. Naudzubillah. Mohon pontut burukan tentang pentingnya salat. Senomor 3 dahuna Kanjeng Nabi. Wasumu syahrakum. Saya demontro masuk surga, jaga puasa bulan Ramadan. Para Rabu sesami mulja. Insyaallah fadilan bulan Ramadan itu akan ada waktu yang tepat untuk pembahasannya. Deki bulan akhir bulan Sa'ban lagi. Mungkin ni ke beni momen tak tepat bahas bulan Ramadan. Isar deki bagi nasera bulan Sa'ban ni. Kamu le bahas mungkin deki tandi materi siapa bahas bulan bulan Sa'ban. Jadi dan kula tak perlu melancang lebar pembahasan tentang masalah puasa, namun situng makleh sampean oning betapa puasa gak dinto sangat tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Sebutake sarang Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi bahwa setajah kelakuan taat ibadah manusia nikah kongang kukur ekebai tebusan dosa kedolimna ke orang lain. Jadi sampean makin long molong kenceran kan? Ngiba salat, ngiba puasa, ngiba zakat, ngiba sedekah, ngiba tilawatul Quran. Ekeba baki mate ke akhirat. Ketika sampean hisab baki sareng Gusti Allah, ternyata sampean toman dolim ke orang. Toman ngicuan andin orang. Toman sampean tria ke orang. Toman sampean apesuan ke orang. Toman sampean nukonan orang tanpa hak. Setuju kebagusna sampean ekala bi Gusti Allah bagi ke orang setoman idolimi bi sampean. Angkana orang seenggak kaya kocak orang muflis, kocak orang bangkrut bagi ya herat naudzubillah. Angkana seenggak ceteng enteng ke hak orang, ceteng enteng ke hak orang, melarat seboran pak. Melarat seboran sampean azina, tu saraja, tu saraja. Tapi untuk atobat sampean tak perlu mirami ke orang, pekas ta'atena asal tak beli na boleh. Pemular ke Gusti Allah, bainaka wa bainahu. Ada orang oning kecuali sampean bi Allah, seboran tu saraja. Tapi mula sampean nyambu andin orang, tak usah 1.000 rupiah, ngalak 1 rupiah andin orang. Makelah sojudah, cenci celang daina, cenci tekok tengah nah. Nangis sampai keluar aing mata darah. Sampean tak kira safara bi Allah sampai sampean nyon safara ke orang sian di hak. Karena saya enggak ngastete ke dia andin orang ki ngastete. Cok dolim ke orang. Allahumma salli ala Muhammad. Setajah amal taat ibadah kebulan nikah kongang paki pontut nyari kiamat kebai tebusan kedoliman. Kecuali debuna ulama kencerna puasa. Amun sampean puasa kenceran puasana sampean ni ke esempen bi Gusti Allah jaga bi Gusti Allah tak bisa kebai tebusan untuk kedoliman. Anapa karena Gusti Allah adabu kulluh amal ibni adam lah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setaja amal kelakuan taat anak Adam adriallahu andin anak Adam illa saum kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka ada buna ulama istimbat dari hadis qudsi kak dito. Oh berarti kencerna puasa ya tak bisa kebai tebusan. Anapa karena benilahu tapi lillah. Jelas enggih? On, akan sampean monteroan di esangoh saya tak kira kukur bagi nyari kiamat sampean palebur puasa. Nomor 4 bahkan para Rabu sesami mulja bahas nang sebagian kitab abena orang puasa nih kama apa becengah orang puasa nikah lebih utama lebih mulja mungku Gusti Allah etempeng derena orang mati syahid sampean abrang fisabilillah
EPATN fisabilillah kebadan syahid. Darah si akili dari badana sampean mulja keduduk namungku Allah. Kelena orang mati syahid nikah tak oleh mandi haram mandi orang mati syahid nikah. Anapa takut melang gede darah? Anapa karena darah na orang si mati syahid nikah mulja keduduk namungku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sampean oning debuna ulama apenah orang si puasa nikah lebih mulja mungku Gusti Allah etempeng darah si akili dari beten orang si mati syahid. Jadi sampean montero oleh kemuljaan selebih tinggi etempeng darah na orang mati syahid. Palebur sampean puasa apa lesana sampean sebab puasa kaya lebih mulja mungku Gusti Allah etempeng darah si akili dari beten orang si mati syahid. Nah apa dalilah dabuna Kanjeng Nabi ketika jelasakin keutamaan darah na orang si mati syahid. Yub'atsu yaumal qiyamah bidamihi ad-damu al-launu launud dam warrihu rihul miski. Orang si mati syahid nikah baki ebas ada darah bernanah aberna darah tapi bau nah ro'om pada bau nami miski. Gusti Kanjeng Nabi ketika jelasaki apana orang puasa la khalufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Apana orang puasa lebih ro'om etempeng bau nami. Monderenah orang si mati syahid kun pada bau nami misik. Apana orang si puasa lebih ro'om etempeng bau nami. Berarti kak memulja kaya. Muljaan apana orang puasa. Tapi kaya indallah bani indan nas ki. Indallah bani indan. Mau indan nas ki bakun bacang ki. Jadi mau sampean puasa saya jamaah semak ke orang. Karena indan nas ki bakun bacang. On. Saya nomor 4 dabun Kanjeng Nabi wa'addu zakat amwalikum. Saya ayo saya sela wajib zakat de tekanih kewajiban zakat. Ini kabar lo jelas lagi kareng-oreng para rabu sesami muljah. Zakatul mal nikah hukum wajib. Zakat nikah hukum wajib bahkan termasuk ruknun min arkanil Islam. Bahkan saking pentingnya zakat dalam urutan rukun Islam zakat nikah sareng Kanjeng Nabi sebut selestarin salat. Sebut selestarin salat. Dawun Kanjeng Nabi arkanul Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ita'uz zakah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Tadi nekani zakat ni ke bade semarena salat. Baru deki wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dabuna ulama anapa zakat ni ke mae sabak semarin salat sareng Kanjeng Nabi ihtimaman bi sya'niha karena mentingakin kebadan zakat. Jelas engki. Sehingga sampean sandi kewajiban zakat zakat. Oh abdi na miskin giai tak wajib zakat. Kedingaki ki. Orang wajib zakat ni tak ketuan di puluhan juta, Pak. Tak ketuan di puluhan juta. Tak ketuan di puluhan juta. Sampian andi bese kurang lebih 7 juta nikah pun wajib zakat. Andi bese sempen sampean 7 juta sampai setahun tak keluaran dari lumarin sampean saya nggak zakat. Sampean andi toko na sampean samarena kalkulasi esen toko na bi baten seki bade lumarin nggak ruah. Ternyata jumlan 7 juta wajib zakat. Wajib zakat. Anapa karena debuna rukuruh pese setia ruah bi tegengan rokapi ni soba cak noro aki kan ni soba emas. Tapi noro akin kan ni soba selaka. Mon noro akin kan ni soba emas belum polo 5 gram kia abid 40 juta kaya. Nah 40 juta. Keng mon panoro kan ni soba dirham. Panoro kani soba selakah kurang lebih namung 7 juta. Di sampean sandi toko gi esen toko na 7 juta lebih zakat dina. Aduh jak le 7 juta kiai maki zakat na tak baca pok tak ada gi koncang.
Zakat ni ka ba sakoni banyan nurok ka artana. Mon artana sakoni ya zakat sakoni dia. Ki. Sakoni ku cak hayal sampean zakat ni ka makemen ka artan sampean ten. Zakat ni ka sakoni rubu'ul usyur. 1/4 1/10 atau mon erengkes 2,5%. Jadi sampean jumlah petong juta ni ke bagi 10. Sebagi 10 ni kayak bagi 4 boleh. Mon andi 10 juta bagi 10 sejuta. Sejuta ni kayak bagi 4 berarti 10 juta ning 2 seket. Ning 2 seket masa 2 seket sampean eman. Eman kiai badan rokok sebeda ning to 50 rupiah. Ki. Harap sesami mulja sehingga sampean cek tako aku orang dunya na polan zakat. Anapa karena debun Kanjeng Nabi mana qasamalun min sadaqah. Bal yazdad. Tak kira aku orang arta jere polan sedekah akin beli atamba. Jelas nggih? On sehingga zakat sampean kaya bakal nambah ke artana sampean, bakal nambah ke badana sampean. Sebaliknya mon sampean tak zakat naudzubillah kaya bakal dadi sebab kecelakaan iartana sampean naudzubillah. Pon nika se nomor 4 keserengkes bagi. Keserengkes bain nika kare situng mari nika hulu torona. Kita segala kan mari kebala gila. Pengajian nika si penting beni senapa banyak saya sampai yaki. Tapi senapa banyak sih bisa eterema bi sampean. Ki gula emot sapan cerita na kurutan gula bahwa dimin etaharim gak bisa. Bada orang sepo nika komitmen ke Abah TV engkau dalam sehari kudu oleh situng faida. Sehari situng faida. Akhirnya benar datang ke pengaji na kiai, datang ke pengaji na ulama, abekta situng faida, abekta beleman ya malaki. Sampai situng waktu ketika berangkat ngaji, karena kaya buta je pon cerita, nah nika beni tunging cerita nika. Karena kaya buta minta tonton ke kompo ya, ayo engkau antara ke pondok engkau ngaji. Depak tengah jalan. Keberadaan asennya. Akhirnya ngucak kopi yang kok ya cukemi congkok terus ya akemi. Alengki ketika akemi makin dimin bah. Sarang dan gula tanan nih kayak ki. Epa ancura makle tak geli. Arah apa cong maki daya karena cek epon kiai pak. Mon aseni ini ke sunat tempat selembut makle senin tak ate letek man gak kaman. Aduh aja faida kang kok cong. Ajar faida lang kok burung sing ajeng kok mulia bae. Ara apa polan kok loleh situng faida. Apa mangken gelu dia gele. Mahallus syahid nang kadil apa mahallus syahid sampean ni ka korla oleh faida eka amma bae dari sera bae kala. Kaya mahallus syahid bani situng cokop enten ki. Mahallus syahid nang gaya oleh faida eka ma'abai dari sera abai kala. Kaya oleh faida dari kompo ya oleh kirembong kala karena gaya dadi ilmu. Cepon kiai pak mon asenia espakon aseni tempat selembut segempur makle senin tak atek letek man gak kaman. Oh jadi ilmu kang kok cong lai kana bingko iku. Allahumma sholli ala Muhammad. On. Saya nomor 5 wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ati'u umara'akum. Saya sedah wahai rakyat ayo tunduk ayo atara ka apa saya perintaakin bi pemimpin saya. Para rabu sesami mulja umara'akum nika ulama helap dalam nafsir. Pasera saya maksud amir. Pasera saya maksud pemimpin. Saya wajib akih sarang Kanjeng Nabi untuk itu adi perintahna. Niki sebutakin sarang ulama bade perhelapan 13 kaul. Bade perhelapan 13 kaul tentang serah orang seeyang kepemimpin sewajib etoro perintah Nabi dan kula panjenengan.
Alal mu'tamad inda jumhuril ulama, pendapat se epele sareng nyak benyan ulama, se maksud amir, pemimpin se wajib etoro perintahna nika as-sultan, raja ban nuwabuhu, para naib raja. Jadi sampean mon bade raja, bade presiden, ketika abareng perintah wajib syar'an nika etoro bi sampean selancengan perintah gela tak nyulayanin ke hukum syari. Wajib hukumah sedaja perintah pemimpin saya tak bertentangan bi hukum syariat etoro. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya sampean ketika atoro kepemimpinan sampean, jangan sampean anggap kaya hanya kelakuan biasa. Balik kaya anilai ibadah ke Gusti Allah. Karena senyoro sampean atoro kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikah si pertama, kawal si pertama. Saya nomor dua, dabuna ulama. Saya maksud umara. Saya pakon toro perintah sareng kanjeng Nabi. Humul ulama. Nikah para ulama. Maka menurut ke pendapat kaya wajib syar'an. Hukum sampean atoro ke debuna ulama. Wajib syar'an. Dosa sampean nyula ini debuna ulama. Karena al-umara saya pakon toro perintah sareng kanjeng Nabi. Mitorot sebagian ulama. Humul ulama. Nikah orang alim. Saya nomor telok. Nikah pendapat di sebagian ulama selain. Al-muradu bil umara kullu man waliyah amran minal umur fil muslimin. Setiap orang sing ngobesani situng perkara dari pansaponapan perkara orang Islam. Berarti menurut penjelasan nomor telok nikah kiai pondok pesantrenah, pengurus pondok pesantrenah nikah masuk umaro sewajib torok perintah Nabi para santri. Bapak dalam rumah tanggana nikah termasuk amir sewajib torok perintah Nabi bini nak potona. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan apel napa nyaman namun pemimpin Korea nih kah? Apel napa carek? Apel wajib torok bi penduduk kampung dalam perintah mon carek nih kenapa? Wakil nih, mana pemimpin tisa mana nih? Kelebon dalam tisa wajib torok perintah bi penduduk tisa. Bupati wajib torok perintah bi penduduk sebedeneng kabupaten nah, gubernur wajib torok bi rakyat sebedeneng daerah nah terus ke atas. Anapa karena saya maksud umara dalam hadis kaya mitorot sebagian ulama kullu man waliya amran min umuril muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana santreh ketika epakon sareng kiai senga wajib abesah pasta abesah dosa santreh karo. Mitorot pendapat sebagian ulama karena kiai termasuk waliyah amran min umurit tolabah. Kiai ini kan ngobasani perkara santri pondok pesantren. Ketika kiai ada abu santri wajib abu asa Senin Kemis wajib abu asa. Kenapa? Karena kiai ini kan waliyah amran min umurit tolabah. Jelas ki? Bapak ketika nyoro ke anan wajib atoro karena bapak amir, bapak ini yang kepemimpin dalam rumah tangga. Apel ketika merintah ke penduduk kampung Kelebun, merintah ke penduduk di sana, bupati merintah ke penduduk kabupaten. Selanjutnya perintah gelak tak bertentangan bi syariat Allah, wajib kaya toro. Jelas engki? Mangkana sampean mak letak aromasah tecorok. Engki cek aromasah keng perintah bi Kelebun perintah bi bupati. Takut tecorok sampean ki. Aromasa sampean perintah bi Allah perintah bi kanjeng nak. Karena kadang dengan nikah kadang ring orang ki. Aromasa to corok mator aja pada manusia niku wancan. Nah, mator ani kau ocan orang kafir nggak kaya. Ocan orang kafir ketika Gusti Allah ngutus nabi sarupa manusia aja wa orang kafir mator aja pada manusia. Keremi malaikat dikingkol imana. Ni kau ocan orang kafir nggak kaya. Ocan orang nggak kafir. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana para rabu sesami mulja. Mangkana para rabu sesami mulja. Allahumma salli ala Muhammad. Sebudaki sarang ulama.
bahwa pemerintah Kak Dinto ketika merintah kalaban barang wajib maka sajan muakkad sajan kuat kewajibna. Ketika merintah barang sunnat ban barang sunnat kaya beda maslahat umum maka itu wajib zahiran wa batinan. Ketika merintah kalaban barang sunnat si barang sunnat kaya tada maslahat umum enggak salat duha lagi. Beda peraturan misalkan dari kelebuna sehingga warga Cirengon wajib salat duha misalkan. Maka kaya hukumah tadi wajib tapi zahiran tak wajib batinan. Dharma tadi wajib zahiran tapi tak batinan mun sampean tak ngitek tak bangun duha kita dosa sampean. Karena kaya tada maslahat umum. Lekeng mun sampean epakon kalaban barang sunnat ban beda maslahat umum kaya wajib zahiran wa batinan. Misalkan makin beda instruksi ayo tang rakyat seandi PC lebih wajib nyumbang ke korban erupsi Gunung Semeru. Oke, pak wajib kaya wajib zahiran wa batinan. Mun sampean andi saya sumbang lagi. Atau bahkan para rabu sesami muljah mon pemimpin ni pemerintah kalaban barang mubah bani aropakin ibadah tapi kaya beda maslahat umum wajib zahiran wa batinan sampean atoro mon sampean tak atoro sampean dosa mungku Gusti Allah. Kanten kula libalian mae ngak sengak sampean saya sepeda motoran mon ketemon bi lampu merah cek bos nerobos lah sampean. Maka tada polisi dosa sampean. Dosa sampean. Anapa karena lampu merah ni perintah na pemerintah ban beda maslahat umum mereka. Beda maslahat umum. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk kelenon cek viral deki. Termasuk amaskeran para rabu sesami mulja. Amaskeran di muka umum nikah beda maslahat umum. Jelas beda maslahat umum. Makilah tak sama corona mon sampean aciman ndak ada noreng, nika bisa menular penyakit acimna sampean. Sampean telepon pilek, makin benih corona gitu kan. Pilek biasa. Pas aciman roda ada nilonga orang kening sergu bi orang ngalle sampean kayak. Mungkin namang. Lah mangken mon sampean beda perintah wajib amaskeran di muka umum, wajib hukum sampean. Dosa mun tak amaskeran. Toy mon sampean reksen tapi pancen dengan apa tak maskeran kiai ku lagi. Kula libalian maengak tentang hal Kak Dinto fi'lul alim laisa bihujjah. Saya ngak cak ke bayi hujjah bi kelakona orang alim. Kelakona orang alim ni tak bisa ke bayi hujjah. Artinya pola na ciling ke zami misalkan ki tak maskeran seumpama ki. Ki cak tenda berarti kelero. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Jelas engki. Caten cuma ke serap cok kiai fulan alaku. Make siapa? Kula libalian maenga barang kelero tak bisa bener pola ni kelaku bi mak fulan doa. Encan syariat kelero. Ser apa si alaku bakun kelero. Allahumma sholli ala Muhammad. Cok peka ki biasa ni potong kaya deki share ke Facebook. Akhirnya menimbulkan perdebatan neng. Kula kena bentak ke level TV ni kata ceramah nareng luar kula. Jelas ki. Kula tak pidato nareng luar kula pidato na orang ketetang ke level TV ni kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Taib perlu belancang pembahasan ni kak tak perlu belancang. Bagok mereka abak TV deki ni kemancang. Nah, engki kula mau orang kesek seri datang saya datang aja. Kula mau orang tepak ke hadis ni ke jelas lagi bi kula bahan tanya. Mana bi ketika adin to ketipun apa kayak cak tanya akin jadi mereka kaget TV mana jawab deki jadi intina apa saya perintah banjir beda maslahat umum saya wajib atau pak orang kok bisa ada ya wallahu a'lam. Kula teman mereka ni hal kak adin to ka sebagian guru dan gula saya ma'ruf bil wara mereka ni ketipun apa kak adin to hukum mana bi akati lampu merah akati helm bi semacam. Ya ruwa keng kekelero nang kok bi saya de congi wah. Kekelero nang kok bi saya de kan namun hukum dhahir jadi kapi bahwa jadi hukum wajib. Le perkara kok bi saya tak alakoh ya ayo pada iktiraf pada ngaku aba ca aba re banyak lalai tentang kewajiban. Muga mantar pada Allah hidayah taufik Allah
sehingga abah bisa ngelakonin napa sikit ketinggalan dari kewajiban. Amin ya rabbal alamin. Selama perkara ni kama Nabi iklako sareng panjenengan atakwa ka Allah aja ge salat 5 waktona puasa bulan Ramadana nekani ke zakat artanah se nomor 5 atoro kepemimpinah selancengah bani perintah maksiat ka Allah tadkhulu jannata rabbikum tabuna kanjeng Nabi sedekapi bekal masuk ke surga Allah. Muga mantar dan kula panjenengan pada tetia ahli surga masuk ke surga Allah, abolong sarang bangga sepo nak botoh, abolong sarang beletang ke keluarga, tanpa icuadin hisab, tanpa icuadin seksaan. Amin ya rabbal alamin. Sekadin to bisa sampai yakin, cantibin masa kecah sejam giangki. Pon apa sih sampai yakin mantar tetia tambahan pengauningan sebro kasih manfaat. Atas setejah kecangkolangan debunyoon seborah. Pesan terakhir dari Tan Gula nikah terutama ke tim anu nikah media multimedia nikah cak berlebur nge-share pidato Tan Gula. Kenapa? Karena Gula makin nikah banyak telepon dari orang yang tak kenal nguncang pidato. Sedangkan Gula orang tak biasa pidato. Ngari barin ni kepada orang yang datang ke compok maksa untuk pidato. Kula tak pidato mak tak pidato kiai cok Facebook kujok ketemuan bi pidato sampean ego. Orang paleh reng Wale Timur, reng anon-anon ni kemarin ngebala kula kan iko maksa tak bisa kiai ko pidato kita orang le tulis bi tulis. Oleh seminggu telepon bi kula tak bisa wakil lakin muntek wakil lakin pon nyari tibi ko bi. Katakan orang paleh. Jadi ala kulli hal kaya madhar cuma kaya madhar kaya sepadang orang tapi seeteng lebih Gusti Allah napa se tak padang mantar sekati napa bagus luarah tetiah orang sebagus dalemah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran mubarakan fi. وافعل كذلك بوالدينا وأولادنا وأحبابنا وأهلنا ومشائخنا وتلاميذنا ومن أوصانا بالدعاء والمسلمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين علماء عاملين معافين سالمين لا فاتنين ولا مفتونين ولا ظالمين ولا مظلومين بحق النبي الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.